naman. King, ay, tapos King. Ikaw, Sama. Ha? Iwan ko sa event. Iwan nyo na yung dungeon. Hold ko na lang para makabalik ka. Sige, sige. Sasaloin ko sana eh. Sige, sige. Hirap eh. Talaga lang. Jacklash. Sige, punta nga ako. Iba ka talaga. Ngati kamay ko eh. Sama. Iba ka talaga, sir. Yun lang. Paano pala kayo re-invite? Bakit? Di ba pwede? Nag-party matchmaking tayo. Shit. Oops. Ano natin mamit. Ulitin na lang. Hindi, good luck na. Ibang ano na lang. Kaya na yata bumalik ni Tommy Boy. Good luck na. Na-draw mo na. That's Hirap eh. Tangyan yan man. Shit. Kailangan ko pa naman na nag-ubusin tong 45 bandit.